Na ovom kanalu vas učim nešto što vas neće naučiti u školama. Ovde vas učim kako da otvorite svoju policu sa začinima i u svakom prepoznate lek i hranu za vaše biljke. Takođe vas učim da prepoznate divlje biljke koje vi zovete korovom i da u njima prepoznate lek i hranu za vaše biljke. Ovde ćete naučiti kako da u svakoj biljci prepoznate dominantni mineral i tako uz uštedu novca sačuvate prirodu. Još ćete naučiti da uzgojite hranu koristeći organski otpad sa vašeg imanja i iz kuhinje. Jer ništa se ne baca, sve se može upotrebiti u proizvodnji hrane. Još ću vas naučiti kako da iskoristite hranu koja je istekao rok iz vaše kuhinje za uzgoj vaših biljaka, brašno, mleko, pahulje, kvasac. Zaista nema ograničenja. A sve ono što naučite ovde, možda i ne morate da primenite u bašti, imat ćete plodove, ali morate da znate. Trag biljke je učenje o resursima. Resursi su osnov za vašu nezavisnost, a znanje o njima vaša moć. Ja vam dajem tu moć. Ovsenim pahuljama je istekao rok. Nemoj da ih baciš. Na jednu šolju ovsenih pahulja dodaj 5 šolja vode. Blendaj dok ne usitniš i dobio si ovseno mleko koje za ovu upotrebu ne moraš da filtriraš. Dobiješ proteinski preparat koji u sebi sadrži glutamin i triptofan i antioksidans avenantramid. Preparat revitalizuje vaše biljke, podiže otpornost biljaka, ubrzava rast kod biljaka i smanjuje stres kod biljaka. Čuva se nedelju dana u frižideru, a može i da se zamrzne. A i ako se pokvari, to ne treba da te brine jer je tada odličan aktivator. Staviš 100 ml u 10 litara vode. Jednom nedeljno zalivaš presadu, biljke u bašti i sve ukrasne i sobne biljke. Nisi bacio, uštedeo si novac, reciklirao i nahranio svoje biljke. Ako staviš pola čaše susama u teglu i dodaš duplu količinu vode, pomešaš i staviš u blender. Dobiješ ovakvo susamovo gusto mleko, onda uzmeš kantu od 10 litara i 3 kašike gustog mleka, staviš u kantu sa 10 litara vode i dobila si kalcijumsku bombu za svoje biljke. A ovaj preparat pospešuje rast korena, podiže imunitet biljaka na sve vrste bolesti i ubrzava sazrevanje biljaka. Zalivate sobne biljke, biljke u bašti i presadu. Preparat držite u frižideru neograničeno jer i ako se pokvari može da se iskoristi. Biljke zalivate jednom u 10 dana. I naravno, upotrebila sam susam kome je istekao rok, jer u ovoj bašti se sve reciklira, ništa se ne baca. A ti? Svakog dana imate veliku količinu kuhinskog otpada od voća, povrća i začinskog bilja. Pre nego što ih odnesete na kompostere ili prospete po permamodelima, prospite u kantu ovoliku količinu kuhinskog otpada, zalijte sa 10 litara vode, mešajte 10 minuta. Mešanjem izvlačite minerale i biljne enzime. Ovde imamo mineralni miks, fosfor, kalijum, sumpor, azot, kalcijum. Sada kada ste isprali, ovom vodom zalijete baštinske biljke, sobne biljke i presadu. Možete da zalivate i čitave permamodele. Tokom sezone primetila sam koliko biljke bujaju od ove vode. Sada kada ste iskoristili ovaj mineralni miks, ovaj otpad možete da odnesete u komposter ili kao ja da posipate po permamodelima. U čašu 250 ml staviš 5 kaščica lana i sipaš 250 ml vode. Kuvamo 5 minuta i odmah procedimo. I dobili smo gel od lana, ali znam da ste ovo svi već znali. A sada ću s vama da podelim 7 načina na koji koristim ovaj gel za negu sebe i biljaka. Baštovanima se stalno isušuju ruke i ovo je gel za negu ruku. Koristim ga kao masku za kosu, gel za kosu, losjon za telo, losjon za stopala, za lice. Jednu kašiku gela redovno stavljam u svaki obrok. Ali ovo sigurno niste znali. Ako dodate 3 kašike gela u 2 litre vode, dobijete dohranu za svoje biljke u bašti, sobne biljke i presadu. Ali ako u to dodate kašiku bibera, dobili ste preparat protiv poleganja presade. S obzirom da ide setva decembarskog rasadnika, spremite se. Biljke prskate neograničeno. Lana na sebe sadrži lignan, fitoestrogen, antioksidans, ima ga 800 puta više u lanenom semenu nego u ostalim biljkama. Pored toga sadrži kalcijum, kalijum, magnezijum, gvožđe, fosfor i cink. Da li ste znali da talo kafe koji redovno bacate može da bude fantastična hrana za vaše biljke? Sadrži kalcijum, kalijum, magnezijum, azot, sve ono što je neophodno za rast vaših biljaka. Prihranu pravite jednostavno, jedna puna čaša taloga od kafe u 10 litara vode, stoji 24 časa i nerazređeno zalivate biljke. Ako imate problem s puževima, redovno posipajte talo kafe oko biljaka. Ili jednu kašiku taloga stavite u 250 ml vode, promešate i time prskate
biljke jer puževi ne vole miris kafe. Talo kafe redovno sipajte oko borovnica, zakiselit će im tlo i hranit će ih. Ako imate velike količine taloga kafe, slobodno ih bacajte preko permamodela ili malčirajte svoju baštu. Mrkva i rotkvice mogu da udvostruče prinos ako im kod setve u tunele stavite talo kafe. Jednom u 15 dana napravite rupu pored biljke i u nju stavite kašiku taloga kafe. Ubrzava rast biljaka i možete da koristite sve vrste kafe. Da li ste čuli da postoji najzdravija biljka na svetu koja leči skoro sve bolesti? A može se upotrebiti i u bašti. Leči bakterijsku plomenjaču jer deluje kao antibiotik. Virus mozaika jer deluje antivirusno. Gljivičnu plomenjaču jer deluje kao fungicid. A ujedno hrani biljke jer sadrži kalcijum, gvožđe, bakar, cink i fosfor. Na biljke deluje tako što ona prepoznaje šta je ugrožava pre nego što dođe do oštećenja i podiže im imunitet. U 300 ml vode stavite jednu kašiku zrna i sada idemo na kuvanje. I dobili smo jak čaj koji deluje protiv bakterija, virusa i gljivica. Redovno se daje biljkama kod zalivanja. Presadi dajete 2 kašike na litru vode. Baštinskim i sobnim biljkama 300 ml na 10 litara vode. U pitanju je crni kim. Za pripremu ovog preparata možete iskoristiti kim kome je istekao rok. Ovo je 10 načina na koje ja koristim pepeo u svojoj bašti. Pepeo sadrži kalijum, kalcijum, fosfor, magnezijum i odlična je hrana za naše biljke. Redovno posipam permamodele. Koristim ga kod uslojavanja permamodela i to središnji sloj iznad stajnjaka. Zalivam krastavce i tikvice tokom sezone na 15 dana i to jedna čaša od 150 grama na 10 litara vode, direktno u koren. Posipam krompir kod najezde zlatica. Posipam biljke kod najezde puževa. Posipam staze tamo gde se pojave mravi jer odbija mrave. Od 10. aprila posipam luk i mrkvu da ih ne napadnu lukova i mrkvina muva. Redovno posipam kupusarice da sprečim pojavu kupusne kile. Posipanjem presade štitim je od napada tresetne mušice. I početkom februara pepelom hranim svoje voćnjake. U manju šerpu stavim čašu oljuštenog ječma i 5 čaša vode. Kuvam nekih pola sata. Od ječma pravim doručak, ječam sa ovsenim mlekom i šljivama iz kompota. A pravim i ručak, čorba sa 13 vrsta povrća i ječma. Svaki dan pijem šolju ječmene vode jer je bogata mineralima i vlaknima. Jednom nedeljno je stavljen kao masku za lice jer je vrlo ugodna, sadrži azelajk. Ali ječmenom vodom ja pre svega negujem biljke. Sadrži kalcijum, fosfor, magnezijum, cink, bakar i jod. Sadrži antioksidanse, tokoferol i tokotrienol. Odlična je hrana preko lista i veliki borac protiv gljivičnih infekcija. Zato 250 ml ječmene vode razredim u 3 litre vode i jednom nedeljno prskam svoje biljke. I tretiram ovim sobne biljke, biljke u bašti i presadim. Kada kuvate krompir, uglavnom potopite u vodu, recimo što god hoćete da radite s krompirom, ta voda sadrži kalijum. Nek stoji 15 minuta, ona već sadrži kalijum, ali tek voda u kojoj ste barali krompir sadrži 70% više kalijuma. Tu vodu zaista je šteta bacati, možete uvek da je sačuvate i da iskoristite kao univerzalno biljno đubrivo za sve vaše kulture.